शांति पाई नुआ प्रयास एवं ईरान को मनाइबा तेहरान ने मुनीर जाई पहुंची आसिम मुनीर पहुंची ट्रम्प को शांति प्रस्ताव नहीं एवं तेहरान ने पहुंची आसिम मुनीर ईरान आगे दुईटी शर्त रखी अमेरिका और इस्लामाबाद रे होइथिबा अमेरिका ईरान शांति आलोचना विफल होगा पर एवं जोरदार प्रयास करुछि पाकिस्तान। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक स्वतंत्र शांति प्रस्ताव धरी तेहरान ने पहुंची पाकिस्तान सेना मुख्य जनरल आसिम मुनीर इस्लामाबाद रे होइथिबा माराथन बैठक रु कौनसी निष्कर्ष बाहरी न पारिबारु ट्रम्प को वार्ता नहीं से सीधा सड़क ईरान शीर्ष नेतृत्व को भेटिबा जाइछन्ति। मध्य प्राच्य रे जारी रहिथिबा उत्तेजना प्रशमित करिबा पई एहाकू ट्रम्प को शेष प्रयास बोली कहा जाउछि। आसिम मुनीर एबे तेहरान ने पहुंची अमेरिकार आउ एक शांति प्रस्ताव नहीं तेहरान को जाइछन्ति। आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना मुख्य आसिम मुनीर जाई तेहरान ने पहुंची ईरान सर्वोच्च नेता ईरान बड़ नेता मानक नीति निर्धारक मानक भेटुछन्ति एवं तांको मनैबा चेष्टा करुछन्ति। ग्रुप कैप्टन संजीव महापात्र प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित जोड़े आलोचना करवा। ग्रुप कैप्टन महापात्र इस्लामाबाद पीस रु इस्लामाबाद टॉक रु सेतिकी मात्रा रे निष्कर्ष बाहरी पारि नथिला पुणी थरी प्रचेष्टा करा जाउछि बोली कहा जाउछि। आसिम मुनीर एबे तेहरान को जाइछन्ति पुणी आउ एक शांति प्रस्ताव नहीं ट्रम्प कर एथर तेहरान से प्रस्ताव रे राजी होबो कि आगो को ये शांति कथबार्ता गोटे सकारात्मक दिग को जीव कि गोटे फलाफल बा निष्कर्ष बाहरी पारिबो कि दिगरे देखंतु व्यक्तिगत भाव में कहबी जे प्रथम राउंड रो कथबार्ता एते दिन जो युद्ध चलीथिला ईरान आ ये भितरे तेणु निश्चित भाव में गोटे दिन भितरे आशा करिवार माने अनरियलिस्टिक एक्चुअली जे निहाती अवास्तव जे आमे गोटे दिन भितरे तार संपूर्ण गोटे सकारात्मक निष्कर्ष बाहरिबो। तेणु या पूर्व जो आमे कथबार्ता देखिथिले इस्लामाबाद रे राउंड 1 हेतिला सेथरे कोनस प्रकार चुक्ति हेई पार नथिला एवं फेरी जाइथिले अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जो जेडी वांस को अध्यक्षता जो आस्थिबा ये एवं सेठी मध्ये आमे देखिथिले जे उभय पक्ष जेडी वांस मध्ये अनेक थर डोनाल्ड ट्रम्प को संगे कथबार्ता होतले प्राय कहा जाय विभिन्न मीडिया रिपोर्ट रु जा खबर मिले से प्राय 18 रु 20 थर पर्यंत सेही समय भितर डोनाल्ड ट्रम्प संगे तार कथबार्ता हेतु आ से भली ईरान तरफ रु जो ताकर असेंबली स्पीकर गलीबाफ थिले बा ताकर थिले आपण देखिबे पेजेस्कियान आ आगराची सी ईरान ने कहा कथा होते प्राय 20 रु 22 थर पर्यंत कथा होते आम जानी ना बर्तमान जे से माने कहा सहित कथा होते अर्थात जो प्रतिनिधि दल को पठाई अमेरिका तरफ किंबा ईरान तरफ से पाखे संपूर्ण स्वाधीनता नथिला एवं से माने फुली एम्पावर्ड नुह एत तो एति जानी होची जे जेडी वांस प्रत्येक स्तर रे प्रत्येक थर कथबार्ता रे डोनाल्ड ट्रम्प को निश्चित भाव में लूप रे रखिया चेष्टा करथिबे। तेबे से जाहु ना कहीं बर्तमान द्वितीय राउंड रो कथबार्ता होची एवं हम देखुचे आसिम मुनीर को पुणी थरे पठाई से निजे ताकड़ जाइछन ता नुहे एथर मु क्लियरली कहबी जे एटा अमेरिका तरफ रु तांको ऊपर कोन प्रकार प्रवर्ताई जाइछि बा प्रेशर पका जाइछि तो बर्तमान ईरान जाइकरी पुणी समान को नेता सहित कथा हो एवं पुणी थरे सेकंड राउंड कोठी कथबार्ता हबार अछि बर्तमान सुधा जदियो वेन्यू कोन को जगह कथबार्ता हे ता स्थिर कराइ तबे बहुत संभावना जे पुणी थरे इस्लामाबाद रे द्वितीय राउंड रो कथबार्ता होय तो हि पारे। तबे एठी गुटे कथा कहबी जो प्रथम राउंड रो कथबार्ता विफल हवा पछरे गुटे मुख्य कारण थिला अमेरिका और ईरान परस्पर को भरोसा करिपारुनथिले बा परस्पर उपरे सेमानकर आस्था नथिला। बर्तमान प्रथम राउंड पर अंतत किछि मात्रा रे से आस्था होय तो फेरी आस्थिबो एवं द्वितीय राउंड रे पुणी थरे जो जो जिंस गुडा रहितला आ जो पॉइंट जो एब्सोल्युटली आमी ता कहउतले नॉन निगोशिएबल अर्थात ईरान तार आणविक अस्त्र परीक्षण संपूर्ण भाव में बंद कर दबो एवं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संपूर्ण भाव में खाली कर दबो। अच्छा इथरु गोटे जिंस भीतर फर्दर डेवलपमेंट हिची जे अमेरिका तरफ को चाहतले ग्रुप कैप्टन महापात्र कि नॉन नेगोशिएबल जो इश्यू गुडी को रहिछि जो प्रसंग गुडी को रहिछि आपण परमाणु कार्यक्रम कथा कोंतु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा कोंतु सेथिरे किछि गोटे समाधान बाहरी पारि कि आलोचना पई राजी हेई पारंती कि वो अमेरिका पूर्वरु बा प्रथम थर आलोचना रे जो भली दाबी रखितला ईरान आगरे एबे सेथिरे टिके कोहळ आसी पारे कि निश्चय से कोहला पारे जब कहूँ देखो बर्तमान जो प्रथम ईरान कहते आम कौन प्रकार कंप्रोमाइज करूँ ना सालिश करूँ ना बर्तमान 2 दिन है नेवल ब्लॉकेड आरंभ हो जाए अमेरिका तरफ जदिव चीन किसी मात्रा विरोध किंतु बर्तमान ईरान भी कौन जहाज बर्तमान से बाट देकर बाहर को जाई पारुनी अर्थात आप देखिए ताले ईरान जदिव समस्त आगे कहूँ अमेरिका सहित पूरा फुल्ली एंगेज रही अमेरिकार आक्रमण को प्रतिहत करूँ फाइनेंशियल सिचुएशन निश्चित भाव में केते खराब से बर्तमान ता जानुथिबे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନେଭାଲ ବ୍ଲକେଡ୍ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବା ଫୁଟାଣି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆମେରିକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେରିକା ଯେତେ ଦୂର ଭାବିଥିଲା ଯେତେ ସହଜରେ ଇରାନକୁ ନିଜର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇପାରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରିଆଲିଟି ବା ବାସ୍ତବତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯଦିଓ ବାହ୍ୟରେ ଉପରେ ଦେଖେଇବାକୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୋହଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ କୋହଳ ଏବଂ ଟିକେ ନମନୀୟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ତା ଆଡୁ ଟିକେ ଅଧିକା କନସେସନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେରିକା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଇରାନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇରାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ସରୁ। ଉଭୟ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ସରୁ ବୋଲି, କେହି ହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି। କାରଣ ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଫର ବୋଥ ଅଫ ଦେମ୍। ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ବିଶେଷ ଲାଭ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଇରାନର ତ ଆଦୌ ଲାଭ ହବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ଇରାନ ବହୁମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଭିତରେ ଘଟିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲେବାନନ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା କାଲି ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ଆଗକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଲେବାନନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ବା ଆମେ ୟୁଏସଏ ସହିତ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇରାନ ସଦାବେଳେ ହିଜବୁଲ୍ଲା, ହମାସ ଆଉ ହୁତି ଏଭଳି ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଭଏସ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲେବାନନ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନେ ବୁଝାମଣା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଇରାନ ଆଉ ବେଶୀ ଜିଦି ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକଳନ ଯେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରା ନ ଯାଉ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ ସରକାର ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ବୁଝାମଣା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲେବାନନ ତରଫରୁ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଇରାନ କେମିତି ତାର ଇକୋନୋମିକୁ ସଜାଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲସ୍ ହେଇଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଭରଣା ହବ ଏବଂ ଆମେରିକା କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଗୋଟେ ଅନରେବୁଲ ୱେରେ ଅନ୍ତତଃ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦିଟା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଇନପୁଟ ମିଳେ ଯେ ହୁଏତ ଏଇ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଲା ହୁଏତ ଶନିବାର ଦିନ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ବା ଲେଟ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଭୟଙ୍କର ଡେଲିଗେସନ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟିଂ ପିସ୍ ହୁଏତ ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଉଭୟ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ। तो आलोचन गोटे सकारात्मक दिग आड़ को जापारती उभय पक्ष हूँ तो अमेरिका और ईरान किंतु इज्राएल भूमिका ये कौन रहा भी गोटे सन्देह रोचे कारण जदिव लेबानन इश्यू कथा कहुच्छे अमेरिका लेबानन सरकार सहित आलोचना कर दिगरे गोटे भल फल आग को मिल पारे किंतु ये आलोचना ये